सूरत तारिक आयत नंबर 11। वस्समाइ ज़ातिर रज, कसम है आसमान की जो मैना बरसाता है। रज लौटने वाला है या बार बार पलटता है। आसमान बार बार पलटता है यानी कि बारिश समंदर से जो साइकिल चलता है वाटर साइकिल का ना, कि समंदर से पानी उठता है और फिर बादलों में जाता है और फिर वो वापस पलट कर आ जाता है। तो कितना अजीब राज है, इतना पानी बादलों में होता है और फिर देखें किस तरीके से अल्लाह ताला चाहे तो उसको इकट्ठा बरसा दे तो वो लोग गर्क हो जाएं, लेकिन वो किस तरह बारीक बारीक बूंदों की शेप में जब वापस पलटता है तो एक इंसान के लिए खुशी का भी बायस बनता है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं इंसान के लिए। तो यहाँ एक तरह से आसमान की कसम खा के वाटर साइकिल का बयान किया जा रहा है। वल अर्दी ज़ात अस्सद, और कसम है ज़मीन की जो फट जाती है, यानी जिस वक़्त ज़मीन से अंदर से बीज निकलता है, पौधा निकलता है तो वो फट के निकलता है। ये सब कुदरत की निशानियाँ हैं। सदर जो है ना शगाफ वाली या फटने वाली को कहते हैं। ज़मीन में जिस तरह आसमान से पानी आ रहा है बारिश का, तो वो अंदर बीज के पास जाता है और बीज में वो कुव्वत पकड़ लेता है बीज, और ज़मीन को फाड़ कर वो फिर बाहर आ जाता है। अब ये दो कस्में खा के अब जवाब कसम आगे आ रहा है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये कलाम इलाही यकीनन ये दो टोक बात है, यानी ये एक फ़ैसला कुन बात है कुरान। और इस कुरान भी एक तरह से कुरान मजीद जो है वही इलाही, उसको भी बारिश कहा गया है कि कुरान की बारिश जब लोगों के दिलों पे पड़ती है तो क्या होता है, दिल पिघल जाते हैं और उनमें से खैर निकल पड़ती है। फसल का मायना होता है जुदा करना, फ़ैसला करने वाली बात, आर पार कर देने वाली बात। तो अगर किसी का दिल इससे ना भी बदले तो कोई और चीज़ नहीं जो जिससे इंसान का दिल बदल सके। सूरतुल मुरसलात में आता है फ़बी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। सो अब इस कलाम के बाद कौन सी बात है जिस पर ये ईमान लाएंगे, कौन सी बात से इनको फ़र्क पहुँचेगा, चेंज होंगे, तो इनके अंदर तब्दीली आएगी। और यहाँ अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमा हुआ बिल हज़ल, और नहीं है ये कलाम कोई हंसी मजाक, यानी ये कोई गपशप, कोई बेकार बात नहीं है, फजूल लतीफ़ा गोई नहीं है जो तुम्हें ये बातें बताई जा रही हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक ये लोग चल रहे हैं एक चाल। यहाँ ख़ास तौर पे अहले मक्का की तरफ इशारा है कि जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ चाले चल रहे थे। साहिब कुरान के ख़िलाफ़ चाले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुरान सुनाता है, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा रहा है, बंदों की खैर ख्वाही कर रहा है, उनको उनके अल्टीमेट अंजाम की तरफ से ख़बरदार कर रहा है। तो यहाँ अगली आयत में आ रहा है व अकीद कैदा, और मैं भी चाल चल रहा हूँ एक चाल। कैद जो है ना वो खुफिया चाल के लिए आता है और मनफी सिफत है। अरबी ज़बान का कायदा है कि कोई चीज़ जब किसी के मुकाबले में आती हैगी तो वो फिर पसंदीदा हो जाती है। यानी अल्लाह ताला के बारे में जो आ रहा है तो अल्लाह ताला एक ख़ास तदबीर कर रहे हैं। लफ्ज़ वही इस्तेमाल किया गया है जो चाल का है कि वो लोग एक तरह से मनफी नेगेटिव तौर पे चाले चल रहे थे, अल्लाह ताला ने भी तदबीरें कर रखी हैं। फ़महिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा, बस छोड़ दो इनके हाल पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों को, और ढील दो इनको एक ज़रा सी ढील। रुवैदा यानी इनकी बातें महज इतनी कमज़ोर हैं, इनको इग्नोर करो, थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ दिनों की बात है, लिटिल बिट। इन्होंने दोनों तरह से चालें चलनी है, ज़बानी प्रोपेगेंडा भी कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और मक्का से निकालने की भी चाल चल ली थी। लेकिन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई अमली एक्शन ना लें, बल्कि देखिए हम इनके साथ करते क्या हैं। क्योंकि दुश्मन की चालें कितनी भी सख्त हों, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो कुरान पर हमें कॉन्फिडेंस बहाल करना है। एक वक्त आएगा कि सबकी चालें जो भी हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है वो सब पलट जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ इस सूरत में छुपी हुई चीज़ों, छुपी हुई बातों की इस तरफ इशारा मिलता है। स्टार्टिंग में रात का कहकर और जो सितारा आता है अंधेरे में छुपे हुए, उसमें फिर नफ्स के ऊपर जो मुहाफ़िज़ हैंगे, जो अंदर नफ्स के अंदर चल रहा है, उन सब छुपी हुई राज़ों को सब नोट किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमें अपने बारे में बहुत
محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں اور کیا ہمارے تھاٹس میں اور ارادوں میں اور نیتوں میں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ابھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے ایک دن یہ چھپا نہیں رہ جائے گا۔ تو انسان غلط کام چھپ کر بھی کر لے یا صرف اس کے بارے میں غلط سوچ بھی رہا ہے تو ایک دن وہ سب سیکریٹس ٹاکس اور وہ سب چیزیں باہر سامنے آ جائیں گی۔ ہمیں بعض وقت کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بہانہ کر دیتے ہیں، کوئی وجہ بتا دیتے ہیں گے، لیکن اس دن سب سامنے آ جائے گا کہ یہ صرف زبانی بہانہ تھا ہمارا، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے یہ کام۔ تو وہاں سب چھپے ہوئے راز سب باہر آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے چھپا ہوا واٹر سائیکل کے حوالے سے کہ بارش کا پانی کس طرح بادلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ زمین میں جاتا ہے تو زمین کے اندر جو بیج چھپا ہوتا ہے اس کے سے پودا باہر نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کے دل کے اندر بعض وقت خیر ہوتی ہے لیکن اس تک خیر پہنچتی نہیں، اور جو ہی قرآن کی آیتیں اس خیر سے ٹکراتی ہیں تو اس کا دل بھی جو ہوتا ہے گا، جو باہر سے اس کی ایک حلیہ ہوتا ہے، وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی دل کے چینج ہونے کی وجہ سے اس قرآن کی بارش سے وہ سب بدل جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے وہ دل کے اندر سے پھر وہ خیر پھوٹتی ہے، اور وہ دل جو اس کا اس طرح منور ہوتا ہے قرآن کی روشنی سے کہ وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ باہر آنے لگتی ہے، دوسروں کو بھی خیر پہنچانے لگتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں سورۃ بروج اور سورۃ طارق دونوں میں قرآن مجید کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت میں آیا تھا بل ہوا قرآن مجید، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے انہ لقول فصل، کہ یہ ایک دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، اس میں جو وعدے اور وعید ہیں وہ سب ہو کر رہنے ہیں، اور اس میں جو نصیحتیں ہیں اور تمہیں جو معاملات و اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے والوں کے خلاف جو کوئی بھی پروپیگنڈے کرے، جو کوئی بھی چالے چلے، کتنی چھپ کر چلے، کتنی لمبی پلاننگ کر لے، ان سب کے خلاف اللہ کافی ہے۔ تو اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا تیار ہیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگانے کے لیے؟ کیا واقعی میں ہمارے ذہن میں، ہماری نیتوں سوچوں میں اور ہماری پلاننگز میں قرآن بھی شامل ہے کہ میں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے اسے کتنا سیکھ لیا ہے اور کتنا اس پہ عمل کر لیا ہے، یا میرے آگے کے کیا پلانس ہیں اس قرآن کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے، اس کو کتنا میں اپنے زندگی میں ڈھال رہی ہوں اور کتنا میری کوشش ہے اس کو آگے مزید دوسروں تک پہنچانے کی۔ تو اصل میں اے انسان، تم اپنی تخلیق پہ بھی غور کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہیں جانا کہاں ہے اور وہاں تمہارا کیا حساب ہوگا اور تم کیا اس کی تیاری کر رہے ہو۔ یہ کتاب دو ٹوک سب کچھ بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔